An filɛbagaw an ka foli bɛ aw kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen aw bisimila ka don kibaro kɛnɛ kan. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Kuluba min ye ka dɔ camancɛ fanga kuntigi ye, ale ye Nigeriya jamana kuntigi ye o ka ciden dɔ bisimila ye. An bɛ na o kɔrɔfɔw lase aw ma. K'aw ladɔnniya fana k'a fɔ kunnafoni di sira dɔ bilala sen kan bɔlɔlɔ kan an ka faso gouvernement ye walasa min ye u ka kunnafonidilaw ye u bɛ se ka baara kɛ o kɔnɔ lakana ni ka dɔ gundo la cogo min na. Ninnu de ye kunnafoniw ye an bɛ dɔwɛrɛw fara ninnu kan k'u lase aw ma ka kɛ ni bi juma septembre kalo tile 9 san 2022 aw bisimila don kibaro kɛnɛ kan. An ka camancɛ fanga kuntigi ni o ye colonel Asimi Goita ye bi sɔgɔmada in na Kuluba faama sigiyɔrɔ la ale ye ka dɔ maa dɔ bisimila ni o ye Nigeriya jamana kuntigi Muhammadu Buhari o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Geoffrey Onyama ye. Geoffrey Onyama ale y'u ka minisiri ye min ka baara ɲɛsinen don ka kɔkankow ɲɛnɛbɔli ma. A kun nana ka dɔ bataki di an ka camancɛ fanga kuntigi ma, bataki min ni a bɔra ka jamana kuntigi yɔrɔ ni o ye Muhammadu Buhari ye min ye bi sɔgɔmada in na ye ni bisimilali a kɛra yen nɔ Kuluba faama sigiyɔrɔ la i n'a fɔ aw tun ɲɛ b'a la jaw la cogo min na sisan. N'an bɔr'o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Ajikadi ye denmisɛnnin jɛkulu ye minnu ka baara ɲɛsinen don fasoden ɲumanya ani jɛmu fanga kɔkɔrɔma donni ma. Olu ni ka dɔ Royaume du Danemark olu jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu ka lasigiden min bɛ an fɛ u ka lasigiden so min b'an fɛ yan nɔ ka dɔ baara sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ denmisɛnninw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o bɛna kɛ utukalo tile 12 natɔ la. U ye baro sigi min kɛ a kun bɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na yaasa denmisɛnw u bɛ se ka ɲɛda kura ye ka kɛ san 2000 ka yɛlɛn fɔ o sanfɛ. Asetu Marizette Koita ale tun bɛ o kunnafoni di kɛnɛ kan min sɔrɔla ye o ye nin ye. Utukalo tile 12 ye denmisɛnw tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ. O hokumu kɔnɔ, denmisɛn jɛkulu min ɲɛsinen bɛ fasoden ɲumanya ni démocratie ma, n'o bɛ wele ko Ajikadi ni a dɛmɛbagaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ, u ye o don laada sigi Bamakɔ ni baro sigi dɔ ye ni denmisɛnw ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen nafa bonya kan. Ajikadi b'a la, CAPDH b'a la, o ni Think Peace. An y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko il faut que sifilakaw ni an ka maakɔrɔbaw ani musow an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kuma walasa an ka hakili falen. Bi na Mali bɛ phase dɔ la o ye ka taa ka bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Mali kura mais a Mali kura in sansi il faut que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka an ka hakilinaw di. O hakilina o ye k'a dɔn fɔlɔ la fɛn minnu kun bɛ kɛ k'olu kun ka ɲi an bɛ se k'a dɔn cogo di k'o ka ɲi jɔn de bɛ se ka o lase an ma an y'o baara de kɛ bi walasa o hakilinaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Denmisɛnninw fɛnɛ sisan denmisɛnninw ni fɔlɔ denmisɛnninw tɛ kelen parce que waatiw tɛ kelen ko caman bɛ yen o b'an ka sen na yan nɔ o tun tɛ yen fɔlɔ ou bien ko dɔw tun bɛ yen fɔlɔ o tɛ yan bi. Bi na sifilakaw n'u hakilina ninnu o hakilina ye jumɛn ye mun de ka d'u ye olu yɛrɛ ɲɛna bolo ko jumɛn de bɛ se ka kɛ walasa an ka se ka taa ɲɛ. Maintenant an y'o olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye ministère ka représentant fɛnɛ kun bɛ yan o ni an ka dɛmɛbaa dɔw kun bɛ yen olu fɛnɛ kun bɛ yan nɔ walasa an ka se k'an hakili lajagabɔ an ka yɛrɛ ka se k'a dɔn parce que an bɛ société civile organisation na an bɛ se ka baara jumɛn min boloda walasa jamana in ka se ka taa ɲɛ. Ɲinan ta tun bilalen bɛ hukumu min kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ ani ka ɲɔgɔn sɔn hakili la maakɔrɔw ni denmisɛnw cɛ o min kɛra barodakun ye. Walasa jamana ka basigi bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ faamuyaliko ɲuman ni baarakɛko ɲuman na. Sɔgɔmada in na kuma tun ye de ka o kow walanwala ka se hakɛ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ kɔnɔ sabu an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan sisan an bɛɛ b'a dɔn faamuyalikobaliya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani kuma minnu bɛ bɔ yɔrɔ janw na ka na an yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ ye cogo la walima an ka jamana kow fɔ an yɛrɛ ye cogo la tuma dɔw min tɛ taa an jimi sira fɛ.
bi kuma tun bɛ k'o dɔw perepere latigɛ walasa an ka ɲɔgɔn faamu a dɔn ko anw bɛɛ de ye barajuru kelen anw de ye tafe kelen denw ye anw de ye kulusijala kelen denw ye anw de ye Mali denw ye o tuma an ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn nabɔ fili la ka ɲɔgɔn tɛntɛn ka ɲɔgɔn nadon dɔɔni dɔɔni walasa an ka du ka basigi damu bɛ sigi ka fɔ la donc n'an sigila ka kuma jamana bɛ yiriwa bɛɛ bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la n'Ala sɔnna ni an wulila nin kɛnɛ sugu ninnu kan an kan ka jeunes de lamɛn min ye sifinnakaw ye u mana mun fɔ an b'u sɛbɛn n'an sera an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ yen an b'a fɔ an bɔra nin ci in na denmisɛnninw ko nin de bɛ yen nin de bɛ yen donc olu fɛn de b'u hakili jagabɔ u kan ka taa ni sira mun ye u kan ka baara kɛ sira mun na a bɛ bɔ an ka ɲɛmɔgɔw de la mais baara in fana tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ dama ye o fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan jeunesse kan ka fara an kan an yɛrɛ fara jeunesse kan pour que an bɛɛ ka jɛ ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Ka da Danemark lasigidenso ka dɛmɛɲɔgɔnya bonya kan ka ɲɛsin an ka jamana denmisɛnjɛkuluw ma denmisɛnw ye ciwara ni waleɲumandɔn sɛbɛn ta k'a di Danemark lasigidenso ma. An y'a fɔ ye kunnafoni dabɔla k'a fɔ min ye faso gouvernement ye i ka dɔn k'a daminɛ an ka jamana kuntigi so la bɛ ka to ɲininka fɛ ka daminɛ an ka jamana kuntigi so la ka na se fɔ primature ma ni o ye ministre ɲɛmaa ka baarayɔrɔ ye ani secrétariat général du gouvernement ani ministre so tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka kunnafoni dilaw u bɛ se ka kunnafoni di bɔlɔlɔ kan min ye ka dɔn hakililatigɛ lakana ani gundo kɔnɔna na cogo min kunnafoni di sira bilala sen kan walasa u ka se k'u ka baaraw kɛ o la cogo min na nka walasa an ka pereperelatigɛ sɔrɔ o la min ye Mohamed Saliya Bongana ye ale ye dantigɛli dɔw kɛ Ibrahim Ag Mohamed ka kuma galamani na ale ye AGETIC ɲɛmɔgɔ ye ani min ye Yunusa Bengali ye ale ye Sigma o ka cidenya kɛnɛ kan Sigma ye faso gouvernement ka kunnafoni di so de Ibrahim Ag Mohamed a ye ɲininkali kɛ ninnu maa fila la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye nin kɛnɛ ye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka minisiri yɛrɛ bolo min ka baara ɲɛsinnen don an ka kunnafoni kow ma. An ka biɲɔgɔnya kɛra ka responsable minnu bi département ministériel la minnu chargelen do kunnafoni baaraw la k'u former la messagerie gouvernementale kan o ye baarakɛ minɛ dɔ ye min b'a to mɔgɔw bɛ se k'u ka courrier ci ɲɔgɔn ma de façon électronique quoi. Donc o baarakɛ minɛ bi a bi ɲini ka san 10 bɔ sisan. Donc an ye compte créé direction ani département ministériel kama mais an ye bi min na c'est que mɔgɔw t'a utiliser messagerie bi ye agents bɛ ka entretenir a serveur bɛɛ bi AGETIC la an ye mɔgɔ caman fana former département conseiller ni chargé de communication ani direction caman agents an y'u bɛɛ former mais an ka constat ye min ye c'est que mɔgɔw tɛ ka a utiliser bon laada jugu dɔ fana b'an fɛ yan Mali la bɛɛ bi Yahoo Gmail ani Hotmail de kan o ye serveur étranger de an mana olu ka nombre augmenter cogo cogo a tɛ jateminɛ ko maliyɛnw bi internet kan et puis a ti visibilité foyi fana di Mali ma n'i b'a fɛ Mali ka ye internet kan o ye i ka to .ml n'i y'a fɔ .ml bi comme drapeau Mali la symbole belebeleba de don de souveraineté nin surtout an bi transition min na a ɲɛmɔgɔw olu ka hami belebeleba de ye la souveraineté du Mali. Chargé de com nous ou chargé de communication o ye kankɔrɔsigiw de ye minnu bɛ ministre kelen-kelenna bɛɛ nɔfɛ olu de ɲɛsi ka baara ɲɛsilen bɛ jamana ka kunnafoniw ma ni ministre ye baara o baara kɛ k'a jɛya mɔgɔw k'a faamuya mun bɛ sen na chargé de com bɛ o baaraw de latigɛ donc a ka kan bi olu ka former sabula diɲɛ tagabolo yɛlɛmana an ka foroba cakɛbolo n'a bɛ fɔ ko administration olu ka baara minɛn dɔ kɛra bi internet ye ni an b'a fɔ a ma ko subahana mansin ninnu internet ye fɛn de ye mun bɛ a b'i ko jɔ ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka cakɛdaw kala ɲɔgɔn na ka mɔgɔninfinw kala ɲɔgɔn na bi baara fanba bɛ kɛ ni a ye nka kɔlɔsili mun yira Mali gulonnen bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta la
bi dun n'i y'a lajɛ kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye kunnafoli ye n'i ye marifa ta k'a da jɔ mɔgɔ kelen na o ye mɔgɔ kelen kɛlɛli ye n'i ye mikoro ta o ye jama kɛlɛli ye nka n'i taara interinɛti kan o ye bɛɛ silatununnen ye ɲɔgɔn fɛ parce que interinɛti nin a tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw man'u dayɛlɛ u mana fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ a bayɛlɛmalen bɛ k'a bila interinɛti kan a kɛlen bɛ kɛlɛbolo de ye mun bɛ ka dankari jamana ka ɲɛtaa la o kuma cakɛda mun b'anw fɛ yan nɔ n'o ye AGETIC ye AGETIC ye fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ mun b'a to jamana kunnafoli a bɛ to jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo k'a sɔrɔ mɔgɔ ma se k'i sen don a la k'a bayɛlɛma walima k'a namara walima ka i sagona k'a kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara dɔ fana nun donna o bilala sen kan min bɛ tali kɛ an ka cakɛda dɔgɔmaniw ni mangamaniw olu bilasirali la walasa u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na o hakilina in dabɔkun ye fɛn min ye o ye ka se ka yiriwa kuntagalajan don denmisɛn minnu ni u bɛ u sinsin u kolola u yɛrɛ ka baara kɛ ka se ka fanga don u ka baarakɛyɔrɔw olu taabolo la. Aminata Tarawele ale tun bɛ o baara in nun donni kɛnɛ kan. Nin baarabolo daminɛ min bilalen filɛ nin ye sen kan ni nin ye a kun fɔlɔ ye baara ni baarakalanko minisiri fɛ a kun ye cakɛda misɛnmaninw ni mankan minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu dɛmɛ walasa ka dɔ fara u ka dɔnta ni u fanga bonya. Komi a jateminɛ k'a fɔ anw mɛnna a la san 20 bɔ a la donc gɛlɛya fɛn fɛn minnu b'a kɔnɔ anw kan ka se k'o dɔn pour k'o ɲɛfɔ entrepreneur kurani ninnu ye u kana bi o gɛlɛyaw ɲɔgɔnna kɔnɔ denmisɛnnin minnu n'u dira ne ma n'u sɔnna k'an dɔn u karamɔgɔ ye ni i karamɔgɔ bonya i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ an bɛ mun f'u ye dɔrɔn k'an bonya n'an y'u bilasira min kɛ u k'u lamɛn u kana fɛn dogo an na parce que n'i y'a ye i bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'a bɔ ko dɔ la k'a sɔrɔ i b'a kalama n'i y'a bɛɛ ɲɛfɔ a tigi ye n'a y'a bɛɛ ɲɛdɔn a dun sɔnna ka ban i dɛmɛli ma k'i dege hakili la a bɛ ɲɛ. N bɛna sira dɔ ta kalo 12 kɔnɔna la sira min bɛ nafa lase anw ma o nafa ye mun ye o ye mentorw o ye an ka karamɔgɔw ye minnu ma an bilasira ka an kalan ka an dɛmɛ problème minnu bɛ an ka entreprise kɔnɔna la k'a bila ka taa k'a bilasira donc minnu m'an jɛ u b'an dɛmɛ k'o sɔrɔ yɔrɔ fɔ an ye ani an ye erreur minnu k'an ka entreprise erreur minnu b'a kɔnɔ u b'a fɔ an ye an kana na o erreur kɛ o de kɔrɔ mentor o ye karamɔgɔ ye mentor ye o ye kalanden n'i y'a ye an sera nin na bi sélection caman kɛra a bɛ kalo damadani bɔ k'a ye k'a fɔ vraiment an ni nin mentore sigili ka kan. Bamananw ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman o bɛ sanfɛ jiri tigɛja nin programme lawaleyali la cakɛda fitininw ka kow bɛna taga kalifa cakɛda kumabaw la u ka cakɛdaw dɛmɛ walasa u ka san sɔrɔ. Baara sigi kun ye walasa ka denmisɛnninw minnu bɛ u ka cakɛda sigi u sen kan u yɛrɛ ye minnu y'a sigi u sen kan u yɛrɛ ye k'olu bilasira k'u dɛmɛ walasa u ka cakɛda ka kɔgɔ u ka se a baara kɛcogo la u ka nafa sɔrɔ a la ani u ka se k'i bolo di fɛn tɔn wɛrɛw ma ani mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ se ka u dɛmɛ yɔrɔ o baara o ye baara ɲɛnama ye komi an yɛrɛ b'a dɔn Mali la bi denmisɛnnin ka ca baara tɛ minnu bolo Mali gouvernement b'a seko la damayira la don o don nka an tɛ se ka bɛɛ ta dɛ denmisɛnninw yɛrɛ y'o faamuya sisan bɛɛ wulilen don k'u jɔ k'u b'u ka cakɛdaw sigi sen kan ni projet sɔrɔla mun bɛ se k'u dɛmɛ o tɛ tare ye o de y'a to ne ko ni ne ye nin projet suguya ye nimisi bɛ wasa parce que projet min don a kɛra u ni maliyɛnw de y'a dilan ɲɔgɔn fɛ projet min don maliyɛnw de b'a kɔnɔ ni yɛrɛ y'a ye mentor ninnu minnu bɛna denmisɛnninw bilasira a bɛɛ ye maliyɛn ye wa denmisɛnninw yɛrɛ ye maliyɛn ye musaka kɔni bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la mais baara ɲɛnama don wa ne dalen b'a la fɛnɛ a bɛna sɔrɔ lase denmisɛnninw ma ni denmisɛnninw ye sɔrɔ kɛ duw ye sɔrɔ kɛ jamana ye sɔrɔ kɛ yiriwali bɛ daminɛ a bɛ sinsin. Ni programme kura min bilalen filɛ nin ye sen kan n'i y'a sigi 100 kulu o 100 kulu a 40 ɲɛsinnen bɛ musolakaw ma wa kuntagala ye kalo 12 ye. Walasa ka bi kunnafoniw kuncɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus banakisɛ kibaruya kow la
mɔgɔ 935 olu de sɛgɛsɛgɛra a yera k'a fɔ min ye maa 119 ye banakisɛ in a yera olu farisogo la maa 28 olu kɔni kɛnɛyara ka bɔ bana in na k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔw ye ni wagati in na u bɛ ka maa minnu furakɛ min b'u ka bolo kan n'u bɛ k'olu kɔlɔsi walasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ o ye mɔgɔ 345 ye min ye ka dɔ minisiriso ye min ɲɛsinen don kɛnɛyako ma ko an ka hakili to fɛɛrɛfɔlen ninnu na walasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na nin bɛ dansigi bi kunnafoniw na aw ni ce aw ka tulomajɔ ni aw ka filɛli la hakɛto bɛ ni ka sɔli ala muhamedin